rehefa leny hatrany no iarahanay aminao ary iara-banainao amin'izao atoandro izao fotoana ifanomezana eto amin'ny Faso Réseau alakamisy fa 7 ny volana septambra taona 2024 ny vahintsika anio dia Marc Ismaël no anarana miarabanao Marc. Voalohany indrindra aloha miaraba ny ekipan'ny Faso Réseau ary misaotra anareo ny anasana androany dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana koa izay mijery amin'izao fotoana izao. Ny tokotelo mamasana andro dia eo ihany koa Irivo Rakotondrasantsy izay anentana ny adihevitra. Miaraba antsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana, miaraba ny Rina, miaraba ny Marc izay avy lavitra tokotrany no tonga ny vahiny eto amintsika eto androany. Marc Ismaël dia izy no namorona ny orinasa sady tali général ny orinasa Lali Agri. Lali Agri dia misehatra anatin'ny ataontsika hoe agro-tourisme izay sady manao zaro tourisme zany no manao ihany koa zany agribusiness ho azavainy amintsika eo moa zany hoe araky ny lohaten'ny fandaharana androany zany ny resadresaka eto dia ny hoe le concept farm restaurant. Inona tsara moa Marc dia hoe concept farm restaurant aloha fantatry ny olona mba ampandihy tsara ny resaka. Nanazavako an'izy moa zany io koa zany concept somary vaovao koa na ny ivelany ary amin'izao fotoana izao. Izy io zany dia ny raha hoe simplifiena moa zany dia io concept io farm restaurant na farm to table ny filazan'ny anglo-saxon azy dia ny majorité ny ingrédients zany ampiasaina na ho serviena ny clientèle amin'ny restaurant io mazava azy dia tokony produit vokarina eo toerana. Izy io zany toerana ao anatin'ilay enceinte mbola hidirantsika détail moa zany fa misy norme zay respectena amin'izy io zay vao mahazo certification raha ny andafy fa izy io zany nehana mouvement social zay hoe knowing where your food comes from hoe tokony fantatrao zany avy aiza ny aviany sakafonao. Io zany zavatra roa zany natonga an'io. Voalohany aloha misy souci-ana traçabilité sy fraîcheur amin'ilay sakafo ilain'ny olona satria ny olona zany lasa manomboka matahotra amin'ilay misy produit chimique le hoe manaraka an'ilay norme ara-pahasalamana tsara ve le sakafo dia ilainy zany ny hitany hoe io mihitsy le sakafo fa nyvokarina dia avy eo tonga eo ambiliany. Dia manaraka an'io koa mba hoe renouer amin'ilay origine zany indrindra ho an'ilay génération antiaoriana satria le génération antiaoriana zany mizatra mandeha supermarché zatra hoe tonga eo ambiliany fotsiny zany le sakafo fa tsy hainy koa hoe ahoana ny nanaovana an'io ahoana ny natongavany an'io. Dia io concept io zany eto Madagasikara mbola tsy misy zavatra défini be fa any ivelany izy efa misy norme sy anina norme sy standard tokony arahana zay vao mahazo certification hoe tena hoe farm restaurant marina ianao. Voalohany aloha le farm restaurant tsy maintsy le restaurant tsy maintsy adossé amin'ny ferme zany hoe tsy le restaurant no focus fa le restaurant vitrine fotsiny hiprésentena an'le ferme sy le produits du terroir vokariny eo amin'le ferme. Dia ao anatin'io koa zany misy hoe 75% ny ingrédients amin'le sakafo miao atolotra amin'le mpanjifa tsy maintsy vokarinao ao anatin'le fermenao. Dia 25% ihany zany maximum autorisé vidina ny ivelany fa le vidina ny ivelany io koa tsy hoe afarana fa tsy maintsy vidinao amin'le fermier manodidina. Zany io zany présentoir mihitsy zany ampisehoana an'le produit an'le région sy le savoir faire agricole an'le région amin'izay fotoana izay. Zany hoe raha ohatra zany ka hoe mandehana zany dia ohatrany hoe raha desera zao miteniteny foana raha desera zao dia hoe andinina desera dia makitsy ambony hazo etsy tokotany etsy ohatrohatran'izay ve le izy zay mihitsy ny tena miankazo kely zany miankazo kely ohatra zay mihitsy ny tena hitondrana azy satria amerenana an'le olona mihitsy ahoana ny aty ao amin'le région dia inona daholo ny voankazo vokatra ao zany amin'izay fotoana izay. Mety hoe spécifique amin'ny région satria ny région rehetra samy manana ny mahasamihafa azy daholo. Zavatingely hoe tsara fantarina ihany hoe nianatra manokana momba an'izay ve Marc zay mihitsy le formation universitaire na le cursus sa ahoana natongavana zay rive zay. Ny anina zany tena marina io zany misy efa na miaraka amin'ny associé ary za dia manao somary fimiezana foana zany satria ny spécialisation zany dia aviation to dia ny domaine ny aviation Ray Manontolo. Aviation mihitsy ny cursus universitaire Ray Manontolo. Dia rehefa tonga lasa trondrony efa rasy mihitsy le mampime le tourisme mbola io ihany. Le tourisme zany mbola ao anatin'ny azo lasaina ao anatin'le aviation ihany fa tao amin'ny rehefa tonga teto Madagasikara
dia nidresaka za sy associeko André Ranjeva moa zany miarabany André Dimitri Ranjeva zay mino fa manaraka ny fandarana amin'izao fotoana zao. dia nifampiresaka zay io misy somary misy anekdote mampime koa zany vititrondro zay andrahoana tao an-trano. Rehefa vititrondro io zany tsy hay hoe avy aiza fa rehefa nandrahoana tena namofona be sy maimbo mihitsy narina hatramin'le vilany zany tao an-trano. Dia rehefa niresaka zay roa dia rehefa ohatr'izao aleontsika hany manao ny trondrotsika. Natao amin'izay ny analyse ny étude de marché sy ny analyse rehetrarehetra hita fa misy potentiel be ilay izy eto Madagasikara ary misy le marché mitady les produits de qualité mba hoe traçable sain sy mba hoe tsara tsiro zany mba misy consistance le tsirony tsy miovaova mihitsy. Comparé amin'le sauvage mankony miovaova ny tsirony indray tsy mitovy ny tsirony androany sy ny anao rapitso. Dia rehefa ny analyse iny dia misy iny dia décidé amin'izay zany ndao ary anao an'le les aquaculture aloha dans un premier temps. Rehefa nandeha indray le aquaculture dia efa maîtriser tsika le aty amin'le étape voalohany aty maninona raha tsy toy le fezintsika koa ny finalité satria raha ohatra mivarotra zany zay dia eo amin'ny 16 000 ariary eo zany ny kilo eo manodidina an'io zany. Fa raha ohatra hoe anao an'le farm restaurant zay le concept io dia misy valeur ajoutée koa zany créen'le izy ary valoriser kokoa les produits dia mety tonga ary misy 16 000 ariary ny pièce amin'izay. Dia zay zany ny importance an'le hoe restaurant nareo zany dia trondro à la base zany trondro mihitsy dia les produits hafa moa zany support fotsiny fa zay mihitsy fermacocole anay hoe trondro ny base. Dikan'izany zany arakaraka ny zavatra vokatra eo aminareo ny anaovanareo menu. Voilà trondro zany iny zany tsy maintsy base iny dia avy eo amin'izay misy ny entrée ohatra selon ny légumes an'le saison dessert koa selon ny fruits de saison le izy. Manao na fandraisan'ny olona an'izay mpanjifa an'izay. Ny mpanjifa aloha zany hoe mandray an'izay dia misy ny enthousiasme zany aloha dia ao foana satria hitany le concept le farm to table zay le deuxième nom le izy mankony dia hitany mihitsy izy mihitsy farm to table dia izy mihitsy zany no midina eny amin'ny tobo manjono izy azo atao mihitsy zany koa midina eny mihitsy zay mihitsy encouragenaire midina izy manjono eny amin'le tobo izy na misafidy mihitsy hito ny trondro tiako hanina ka tsy mahazo mihitsy izy tsy mihinana io foana misy afaka angalana filet izy dia maka amin'le izy dia iny mihitsy zany no rehefa azony eo le trondro voasafidiny dia iny no atolotra ny amin'le chef dia préparer le chef cuisinier eo masony mihitsy dia izy zany dia ao foana le confiance tena hita mihitsy zany ilay zavatra hohaniny fa tsy hoe miovaova hoe tsy hay hoe avy aiza na ahoana. Dia iny foana zany dans le souci hitazomana le traçabilité an'le sakafo. Tiako assistena kely le resaka formation teo satria mijerina amin'le page Facebook nareo ako nandalina mijery teny tsy hoe atao fotsiny ça s'improvise pas comme ça zany le hoe andao iopitrondro de manière professionnelle dia anao an'le farm to table de manière professionnelle satria na le tourisme na le agriculture na le pisciculture zavatra professionnel daholo. Ahoana no nefa tsy zay le fianarana nataonareo ahoana nanaovanareo an'le formation zany ve raha izay ny azoko ilazana anazy mivantana. Ny formation moa zany nanaraka formation ohatrany ny eto zany ireo spécifié kely tsy misy formation longue durée na école na université spécialisée amin'ny aquaculture zany tsisy mihitsy fa formation de courte durée ihany misy. Dia namonjy formation tany amin'ny MPE moa zay nanaraka an'le maison du petit élevage. Dia io zany niforme anay ny base iny daholo base ny fiompiana trondro. Après iny indray niara-niasa tamin'le FOFIFA dia niara-niasa tamin'ny le ONG sy association miresaka aquaculture zany zay efa mba nisy teto dia rehetrareo zany nizarany expérience sy ny rehetrarehetra taminay. Dia nanao amin'izay zay fa rehefa nanao zany zay dia hitanay teo hoe tsy samihafa mihitsy ny ao anaty boky sy ny en réalité tsy maintsy misadapte ianao. Dia inona ohatra ny tena samihafa be ohatra atao amin'izay exemple ray zao ohatra ny situation anay zany partie atsinana iny misy an'le feu de brousse matetika iny foana amin'ny vatomandry misy an'zareo vatomandry culture sur brûlis sy ihany iny dia lasa sida be zany satria le météo amin'le culture sur brûlis dia le métaux lourd ohatra le cuivre sy ny rehetrarehetra déversé ao anatin'le rano dia lasa sida be zany le rano
dia teo zany zay par expérience nampiasa dolomia ineutralisé an'le acidité zay dia lasa propice amin'ny élevage le rano any amin'ny partie iny zany dia exemple fotsiny zany zay ny s'adapté fa raha anatin'le boky tsisy an'izay teknika zay mihitsy fa io zany nak zay ahoana ny ataon'ny fermier sasany revo acide ny sol ahoana ny ana na ny eto Madagasikara ny any ivelany zany dia nanao recherche nareo nanao zany recherche ohatrinay zao ny tena nampiasainay nanao recherche ny calcaire zany ny États-Unis ny Vietnam dia ny Thaïlande satria zareo nefa avancé be mihitsy amin'ny culture na tilapia io dia à partir ny données ny recherche ny zareo zany ny compilenay dia natambatray amin'ny données gasy dia nanao ny manuel de production anay manokana zay le domaine misy anareo moa rano anala moa no andrano anala andrano anala le domaine misy anareo 12 kilometre miala amin'ny Vatomandry amin'ny lalana makany Manoro zay zany le misy anareo firy hectare no misy an'le domaine ray manontolo ny total ny domaine zany 300 hectares io zany ny total ny domaine dia ao anatin'io 300 hectares io 2 hectares de bassin 16 bassins 2 hectares 2 hectares zany surface totale an'le bassin dia misy 16 misy amin'ny 16 misy amin'ny bassin dia après an'io 2 hectares na lac artificiel na miforonina io koa zany tsy maintsy miforonina io amin'le misy période na sécheresse zany any amin'ny partie iny dia tsy maintsy miforonina zany mba misy réserve mba évitena an'le maina le tobo dia ny ambon'le superficie ambony moa zany dans un but hoe anaovana les production an'le légumes voankazo sy ny sisa dia ao anatin'io koa zany ny ilanao cerclenay koa le lac satria raha vao misy olona zany mipetraka amin'iny dia mety polluer le rano satria ho ampiasainy anasany lamba anasany vilia sy ohatr'izay dia mety ho polluer le rano hideverser aty amin'le tobo dia aleo mihitsy zany ny encerclena l'izy dia assurena foana hoe madio le rano manao tokoa zany zay hoe rehefa tonga tany nareo 300 hectares zany lehibe zany tena toerana tsy nisy olona mihitsy ve io sa nisy olona ihany teo amin'le manodidina na nahoana fomba fijeran'ireo olona reo sy ny fomba fiara-miasa na fiarahamonina fotsiny miaraka tamin'ireo olona efa mipetraka raha nisy zany tao amin'ny reo toeran'ireo satria any koa zany question anankiray mipetraka ho an'ny rehetrarehetra eto Madagasikara zay te hidina anao zavatra eny ambanivohitra iny le fiarahamonina zany sy le voatonga ianao dia angalatra ny taninay tony na tsy fantatro le izy zany le fiarahamonina malagasy mihitsy tena important ny respectena an'iny ny hidina tamanko zay be da be le terrain domaine alina le afaka ny vidiana fa aleonay tsy nanao an'izay satria zay manko ny erreur ny matetika ny investisseur rehefa mandehana to de sur papier zany izy mety satria complet ny pataratasy ny autorisation rehetrarehetra fa tsy azony ery mihitsy ny réticence ny ilay villageois manodidina betsaka amin'ireo villageois reo zany manana tany efa nylovainy tany amin'ny ancêtre ny tany sy ny dadabeany sy ohatr'izay nefa mbola tsy nanaovany nakany amin'ny domaine izy nanao inscription an'le izy dia ianao zany raha hoe sur le papier terrain hoe tsisy tompony io fa rehefa tonga sur place ianao misy tompony tampoka le izy dia aleo mihitsy zany navorinay ny villageois rehetrarehetra dia tonga aty zay anao an'saossaosy zao ka zay intéressé hivarotra tany nareo aminay dia vidinay le izy dia rehefa tonga ny domaine hitracé an'izy dia mila présence anareo rehetrarehetra zay dia manao hoe témoin sy vavolombelona hoe io le tany dia nanaiko moa zany ny villageois fa izay mihitsy zany fomba hitondra azy tsy aintsy le fiarahamonina ny atao mise en avant fa raha vao tsy manao an'izay ianao eo le atezéran'le villageois dia manaraka an'izay mety hoe hisy insécurité ho aterak'izay satria ho kafian'olona ianao fa rehefa milamina ohatra zany dia ohatrany hoe fianakaviany ery zareo dia miasa miaraka aminareo ve sa miasa ho anareo sa tsisy ifandraisany aminareo mihitsy le villageois rehefa avy eo ny villageois zany misy ny mampiasa eo amin'ny 120 personnes par mois eo zany zay amin'le travaux ao satria ny zany concept anay tsy nampiasa engin mihitsy zay fa nampiasa an'le IMO le haute intensité de main d'œuvre zany mba hanomezana asan'le villageois manodidina eo dia zareo zany miasa aminay par mois zany ny par jour moa zany fa miasa amin'le par mois ihany koa dia après n'iny inona moa izy teo zavaty fatapaka day fa onao vetivety aloha 300 hectares ozy izy anao rehefa eritreto zany ohatry hoe 67 hectares indimy zany io 67 etsy io dia lany ao anatin'ny restaurant daholo ve vokatra ao anatin'io 300 hectares na tsy mba ohatra na vokatra hafa akoatran'ny atao amin'ny restaurant ohatra vokatra hafa zao manao agribusiness koa nareo manao agribusiness zay vokatra hafa café be rose poivre dia voatsiperifery ny ataonay dia ireo zany ho ampiasaina amin'le restauration daholo misy amidy ihany koa dia misy koa ny légumes dia ny fruits moa zany letchi
letisia akondro sy ohatr'izay misy antony manokana ve nanaovana an'izy io ihany vatomandry no atao ny tena antony zany dia niainga tamin'le aquaculture ihany le izy satria any zany no tena idéal ny vatomandry ho an'ny élevage-ny io aloha zany le climat le tropical humide entre 23 33 degré foana ny température any zany hoe idéal be ho an'le tilapia eo koa le hydrographie be da be ny plan d'eau any sady matetika plan d'eau mbola tsisy ny kasika mihitsy zany dia ny manaraka ny tena important choix stratégique le izy satria vatomandry accessibilité ali zany eo le infrastructure routière mbola azo lazaina tsara comparé any fa vatomandry eo ny alelan'le capitale anankiroa mihitsy Tomasina capitale économique dia Tananarivo capitale administrative dia eo zany en croissance be ireo marché ireo dia miaraka amin'ireo foana zany zay misy fanontaniana sataka amin'ity tonga dia apetrako any Emir Samson atao anaty Facebook salama tena mahaliana inona avy ny karazana trondro ao sady hôtely ve le izy sa restaurant fotsiny le izy zany hôtel valiko voalohany aloha hôtely le izy satria hitanao zany amin'le lavitra somary lavitra ny vatomandry amin'le 12 km dia réticent be le vahiny hoe tonga ao isakafo fotsiny dia hody dia anao zany to dia natao pension complète le izy mena déjeuner petit déjeuner déjeuner dia dîner le olona dia mipetraka ao ohatrin'izay azo lazaina hoe ohatrin'izay 100 000 ariary zany ny total n'izy rehetrarehetra par jour par personne hébergement sakafo anankitelo maraina atoandro hariva ny activité koa hoe tafiditra ao anatin'izay activité mazava azy tafiditra ao anatiny azo lazaina hoe inona ny activité ny activité ao zany tsy ny mazava hoazy aloha tsy mandeha dia misy izay mihitsy le ambony ampiasany exploitena an'le terrain ambony afaka manao randonnée any anaty ala any le olona satria le any zany mbola forêt vierge mbola tsy touché mihitsy le izy dia afaka miexplorer an'iny koa ny olona manao randonnée any anaty forêt zany forêt vierge forêt vierge mbola tsy touché tsara le précision dia manaraka ny randonnée misy tente de tir koa zany eo aminay nefa naménagenay guide le mankany anaty ala fa sao de firy any mazava hoazy misy tente de tir inona mahatonga le tente de tir le tente de tir zany misy terrain malalaka za koa mo manana passion amin'le tir chasse dia hoe aleo zany mba misy olona initiena koa mba zava-baovao mahazo anaovana la chasse zany mahazo anaovana tsara any tsara koa zany dia manaraka an'le fantaniana manaraka le espèce na trondro indray nanao espèce anankitelo moa zany zay teo ny carpe ny tilapia dia ny fony le fony io zany espèce endémique any amin'ny partie iny dia le carpe tsy nety tany satria manimba dobo be le izy any amin'ny partie iny dia najanona ny carpe dia tilapia fotsiny natao le fony zany mbola nitazoma mba hoe préservation an'le espèce zany espèce endémique dia miompy an'iny fotsiny zay fa tsy servi amin'ny client indray le izy fa ho an'olona fotsiny zany hijery ohatrotry ny ahoana le trondro misy amalina ve ny amalina misy zany fa miompy amalina ve nareo zay ka le fiompiana amalina aloha zany tsy aleo sarotra ny andainga fa to de tsy maîtriser anay satria nanandrana ihany zay zany dia ny zavatra ny remarqué anay voalohany aloha le amalina rehevo élevage dia lasa matsatso izy mivadika biby lava izy matsatso fa tsy tsara ny tsiro le sauvage any izy ny tsara sauvage any izy ny tsara dia manaraka an'izay amin'le reproduction zany impossible mihitsy fa le amalina zany mila manao parcours mivoaka any an-dranomasina mihitsy rehevo saison de reproduction dia raha mihidy amin'le bassin zany izy dia tsisy antony mihitsy ny nametrahana azy eo mazava honoa nareo ve manana aona moa zany eritreritra hoe anitatra an'io amin'ny faritra hafa sa hoe hijanona eo amin'io misy anareo io zao ihany raha ny business model anay aloha zany dia hijanona amin'io satria zay zany amin'izao autonome mbola tsy nisokatra mihitsy zany amin'ny financement avy any ivelany fa autonome hoe fonds-nay rola ihany zany nampiasainay tao amin'io matanjaka fa tsy naka avy any ivelany mihitsy ny antony dia satria sady mihodina ihany koa le izy dia miinvestira foana nareo zany foana miinvestir ny antony tsy hoe aleoko to de tsorona tsy hoe arakan'le hotely sasany hoe monsieur milaina hoe revina mpanankarena ny anareo fa ny antony fa zavatra concept vaovao io dia mbola phase d'expérimentation fa mbola tsisy nanao mihitsy teto dia raha voaka fond avy any ivelany zay dia lasa misy pression zany ao amin'le io ihany zany réinvestissenareo io ihany no réinvestissena tsikelikely dia zay zany tazomanay an'iny aloha fa éventuellement moa rehefa vao maîtriser anay tanteraka le izy dia mety hisokatra amin'izay zany na partenariat na fa na investissement avy any ivelany resantsika kely le resaka trondro manona ny production na trondronareo firy kilao firy tonne isaky ninona ny production zany ny amin'izao zany fa izy zany mbola tsy mahatratra le production optimum moa zany zay fa ny amin'izao dia 700 kilos par bassin par cycle mampatonga l'izy par cycle zany dia zao selon le alphin azinay zany satria misy le alphin sasany
sy moins de 1 gramme ny abeany de iny zany elaela kokoa ny grossissement de lasa eo amin'y 8 mois zay vao mahazo an'le taille commerciale ny trondro ray firy ny taille commerciale ny trondro taille commerciale zany entre 250 à 300 grammes zay zany tena idéal ok de manaraka an'iny ndray raha vao mahazo alvin le 5 à 10 grammes zay de afaka ataonay 6 mois ndray ny cycle am'izay fotoana zay misy ve eritreritra hoe za zo ro mbola tsy voavaly le hoe firy zany ny production zany raha hoe am'izao 700 kg fois 16 zany satria par bassin 700 kg fois 16 fois 10 7 tonnes any amin'ny 12 10 à 12 tonnes isaky ny cycle zany hoe isaky ny 6 à 8 mois zany de zafady 6 à 8 mois fitain zay de reo 12 tonnes reo ataontsika hoe 12 tonnes isaky ny cycle makaiza dolo reo misy hoaninao amin'ny restaurant zany misy toerana ave azo anjifana ny trondronareo eto Antananarivo sa sur commande sa manao ahoana ny lalandreo trondro reo ny concept anay zany le farm restaurant zany iny moa concept tonga taty arina iny hoe valoriser an'le izy fa avant zany ary hatramin'izao manao ny clientèle zany ménage eto Antananarivo zay ménage le olona le manao commande zany de livrena zay zany mitazana foana le circuit court hoe miala aty aminay le izy de tout de le client mba elana eo zany tsisy intermédiaire am'le traçabilité mazava ho azy proche cocoa an'le client zay de frais cocoa mazava ho azy le trondra livraison même jour le izy marque le hoe ahoana le processus le commande fa mino fa mety intéressé ny olona hoe ahoana ficommandena anazy de ahoana fitraitenareo an'le commande justement satria ny trondro faran'izay périssable donc zany important be any vatomandry koa tsy hoe alainy etsy amin'ny leader price na tsy fantatry fa ohatrany ahoana zay traitement zay commande zay ahoana fipasena commande aminareo nenay zany ny commande 3 jours à l'avance am'le contact disponible sur site soit par message privé soit par téléphone direct de rehefa mahazo an'le commande zay de zarainay zany selon ny minimum zany 20 kg aloha nenay zay vao miakatra Antananarivo rehefa feny 20 kg zany total commande fa tsy hoe rinarery commande 20 kg na trondro ohatra fa misy olona total na 20 kg de alefanareo total de alefanay de livrenay misy point de livraison zany eto Analakely eto amin'ny kaiky amin'ny PMU eo ny point de livraison anay tonga eo ny olona maka liste de lasa moa zany de manaraka an'iny moa zany nanao koa zay livraison pa isasaky ny trano fa noho le situation le embouteillage eto Antananarivo de ny annulenay ny zavatra iny misy hoe moto magnifique zay afaka amin'ny livrer alors rehefa après une émission tsika miresaka an'izay tsika fantaniko am'izay tiako ino moa saky antaniko teo tsy tadika raha sadidiko hoe alefako misy fantaniny madame Claudia Vanessa Falmanany ty efa nanotaniny anaty amin'ny impete izy aleo lefa izy mihitsy eo amin'ny plateau de izy ny anotanino amin'ny fantany les activités sont bien diversifiées c'est très intéressant relève-t-elle plutôt de l'agritourisme ou de l'agribusiness ka eo mihitsy zany le izy zany tsy afaka ho séparena mihitsy reo ho an'le conceptna farm restaurant zany tsy afaka ho séparena reo le agrotourisme manko le afaka mandeha mitokana hoe mandeha any fotsiny de mijery an'le spécialité locale culinaire paysage savoir faire sy dérivé de découlé am'le activité agricole fa ny farm restaurant de ny baseny de le agribusiness mihitsy satria les restaurants averikana vitrine le restaurant anaovana showcase le produit fa tsy hoe les restaurants no basen'le ferme karazana intégration an'le activité zany le ohatrany hoe lieu de dégustation zany voilà zay mihitsy le expression dégustation le izy ary io hoe tsy afaka atao hoe sa lasa miova kely le concept raha zay hoe tsy tratra ny objectif raha zay hoe misy restaurant mihitsy lay eto Antananarivo de les produits aviany any no entina eto Antananarivo ny zany to de tsy tratra satria raha ny norme moa zany le afaka efa resako teo tokony sur place mihitsy zany le olona consommer an'le izy de tena hoe faran'zay cycle farany courlina mihitsy zany zay manko mahasamihafa amin'ny farm restaurant amin'ny hafa le cycle zany base de court foana ny cycle tsy mandeha miodina lava be fa eo am'le souci foana le traçabilité le hitan'le olona zany le confiance les clients hita amin'ny maso hoe iny le zavatra ho consomena de zay mihitsy zany amin'ny base ny farm restaurant firy eo zao ny olona ampiasainy farm restaurant ny ampiasainay zany zao
10 employés permanents zany 5 any amin'ny bassin dia 5 atao amin'ny agricule atao amin'ny côté les café cannelle sy ny rehetrarehetra dia misy employé 120 employés journalier ihany ampiasainay amin'ny olona manodidina eo fafatra réparation ny digue entretien ny tobo sy ohatr'izay manao maharaka ve ny zanatrondro aizy nareo mividy zanatrondro amin'io 16 bassin c'est sy trondro anaty aquarium ny trano na bocal ngeza be besoin amin'izany fournisseur telo moa zany ny ampiasainay satria le tilapia mariana kely misy espèce samihafa izy io fa tsy hoe tilapia hitovy daholo maka any Majingaza zay amin'le tilapia nilogica le espèce supermale japonais io any amin'ny fanjakana io dia maka indray zay le gift atao amin'ny tilapia de l'est à Brickaville io koa espèce hafa mihitsy koa io dia avy eo zay maka an'le barahoany tasy amin'ny indray zany zay olona afaka manome dia maka zay dia ireo zany ny espèce anankitelo ampiasay ompiana eo tsy be tsilo tsy be taolana tsy be taolana ka azo mikarepoka hatramin'ny taolana rehefa vao andrahoana misy fantaniana zany misy efa mivaliny mahaliana be any olona zany les financements les projets marque efa lazainy marque teo ihany moa zany hoe le zany tena fonds propre dia rehefa misy revenu dia réinvestir zao zay foana zany le approche-ny zareo ozy hoe nisan'ny antony lehibe moa zany nanasana ny marque teto dia voalohany indrindra aloha zany tsika teto mifandarina zany dia resaka foana an'le hoe développement local zany na fampandrosoana ifotony exemple anankiray iny faharoa manarakaraka zany dia ny hoe na aiza zany toerana misy anao anjarany tsirairay zany ohatran'ny zareo zany dia hoe inona ny tiany atao aiza ny toerana anaovana anazy dia ny atomboka tamina zavatra kely izy dia nitombo teny ihany le zavatra fa roitiko zay fanotanjeva tsy dia tena te insiste be loatra amin'le resaka financement fa ny hoe eo amin'ny lafin'ny fiarah-miasa anareo amin'ny fanjakana zany hoe ministère pia satria voakasika io zany zao ny ministère ny pêche agriculture élevage et pêche voakasika io ihany koa ny ministère ny tourisme voakasika io ihany ny ministère ny environnement misy ve fiarah-miasa nareo na fifandraisana matetika ataonareo amin'ireo sampandraram-panjakanareo zany amin'ny fanatanterana an'ity projet ty ny tena miara-miasa aminay akaiky zany zao aloha dia ny ministère amin'ny pêche ny ao zany amin'ny supervisé mihitsy ry zareo dia manara-masina hatrany mameno délivrer certificat de consommabilité any ilay trondro avoakanay mameno autorisation sy ny rehetrarehetra iny zany miara-miasa aminay tanteraka ny ministère amin'ny pêche inona boatra zany autorisation zany hoe certificat de consommabilité dia inona koa ny autorisation amen'ny pêche ny autorisation zany eo le consommabilité eo le micertifie hoe avy aiza marina ny origine an'le trondro dia manaraka hoe manaraka an'le norme rehetrarehetra selon ny demande amin'ny pêche ny zavatra rehetrarehetra ataonay ao amin'ny le activité rehetrarehetra ataonay ao amin'le fiompin-trondro misy anankiray ndrasahana ihany teo dia ny hoe ny dorotanety era Madagasikara moa misy zany ny dorotanety resaka tontolo iainana io manahoana ny gestion anareo an'izay resaka dorotanety zay na sensibilisation ny olona ny fiarovana roa ny tenanareo ny biby ny ala misy zavatra ataonareo manokana aveo anatin'ny politique ny entreprise amin'izay fiahinan'ny tontolo iainan'izay ny activité anay moa zany zao eo amin'le fiarovana roa manao aroafy zay manodidina le domaine anay iny ihany moa zany tratra nefa tsy afaka manao ny afy zay dia nisy classe verte koa ny organisenay isensibilisena n'le olona ao na lehibe na kely mba hoe ny olona manodidina mba hoe préserver le environnement satria ho anay manokana zany zay victime be mihitsy amin'le dorotanety fo vetivety kely zao en 2018 mahatra amin'ny chalet anay any partie any chalet anay amin'le dorotanety ataon'ny olona any dia sensibiliser zay miara-miasa amin'ny fokotany sy ny tompon'andraikitra rehetrarehetra mba hidivana amin'io fléau io zany ary nazafainay amin'le olona mihitsy nohon'le ataony ry zareo misy changement climatique enjana be any amin'ny partie amin'ny vatomandro lasa ny période na sécheresse zao lasa mitatra de septembre à mars lasa misy 6 mois eo zany environ maina be tsy isorana mihitsy dia rehefa tonga anay nefa le orana dia tena miteraka inondation fa
afy be dia tsisy tsony le ala sy le anina amin'ireo tenira le rano miaro an'le manodidina dia tsy lasa le trondro amin'iny iny zao no tena problème fa nisy fotoana zay efa very teo amin'ny 4 tonnes teo noho le doron-tanety fa io moa zany en tant qu'entrepreneur tsy maintsy le aléa ohatra tsy maintsy misy foana fa ianao rehefa manao zavatra dia tsy maintsy rehefa fody tiako sisy tena kely marika le hoe nanao classe verte nareo inona ny contenu an'le classe verte inona ny resahanareo tamin'iza naka olona spécialiste ave nareo nanazava sy ny sensibiliser ny olona tany inona ny nataonareo amin'ny fanetanana ny olona eny amin'le mba tsy hanodorondro zareo ny ala sy ny manodidina ny nataonay tamin'le classe verte moa zany zay tsy naka spécialiste satria somary ny any amin'ny partie anay zany mbola le ataontsika tsy somary traditionnel be dia le ray aman-dreny be ihany zany no hoenon'olona fa raha vao maka olona avy ety ivelany ianao dia lasa ohatrany tsy mandray zany zareo amin'iny dia le ray aman-dreny be no nalainay dia ny éduquenay amin'ny importance ny préservation ny nature resaka reboisement inona ny azy tsara mbolena aingana mba hiarovana azy dia izy amin'izay no namorony dia naforonay ny EPP sy ny fokotany sy ohatr'izay dia zareo amin'izay no lasa manao guide mampianatra an'le olona zany ono manaratra kely ministera mametra rehefa misy fotoana hoe atreto ny saison afaka manjono afaka maka trondro sy ohatr'izany nareo hoe manaraka an'izay dia rehefa manaraka an'izay nareo inona ny zavatra mitranga zany mandritra an'le période hoe tsy mahazo maka trondro mihitsy aloha zany zao tsika ny iny zany zay mihitsy many avantage le aquaculture zany ny aquaculture tsy ohatra ny tsy azo comparena amin'le sauvage satria le sauvage manka misy saison na ponte sy ny rehetrarehetra dia iny zany tsy aintsy adjainao iny fa ny aquaculture ianao manao production ianao zany hoe tsy voatery anaraka an'iny zany fa misy foana ny afaka mamoaka trondro foana ianao mamoaka trondro selon ny production anao satria izy renouvelable le izy fa tsy hoe maky indray dia tsisy tsony fa zay mihitsy ny encouragenay ny olona manodidina moa zany indrindrandrindra efa be da be moa zao village fa manao an'izy manaovy nareo aquaculture fa za manao an'io manarato an'io manarato any amin'ny le cours d'eau rehetrarehetra iny sady moustiquaire moa ny ampiasainy ireo na le trondro kely ary lasa tafiditra ao anatiny dia lasa surexploiter les ressources halieutiques zany dia aleo miovana reo aty amin'ny aquaculture dia io renouvelable dia afaka ataona ho an'ny autoconsommation anao consommation anareo na ho an'ny revente moa zany ary ny tena ny marianay tamin'ny to dia ampidiriko eto monka ny éducation nomenan'olona nisy étude ny diocèse ny atsinanana zay hoe ny partie atsinanany mihitsy no tena victime voalohany ny malnutrition miresaka carence ny protéine dia io zany ny solution omenay miompy trondro nareo mba hiadivana amin'iny malnutrition iny nareo zany mampirisy ny olona aloha concurrent nareo sa azo jerena ohatran'izay ve zay hoe satria zao mety misy olona mahita amin'le tanàna kely manodidina dia ay mety zany trondro zany dia andeha mba iompy trondro manao ahoana ny fahitanareo an'izay mponina manodidina mandeha miompy trondro ihany koa izy zay aloha zany au contraire ary ny olona manko raha vao menao an'izay dia compétition miady zay le problème ny malagasy fa le izy tsy compétition fa se compléter mihitsy zay ary zay positionnement anay manko le position naka positionnement haut de gamme zay amin'le production satria manaja an'le charte sy le norme rehetrarehetra le amin'le maha haut de gamme an'le izy dia le production kely rehetra zany production manao tsy manaraka an'izay norme zay tsy voatery izy anaraka an'le norme dia fataonay zany dia fampcompléter zay rehefa le client mitady zavatra haut de gamme dia alefan'ery zareo aty aminay dia nindray rehefa client hoe mitady en gros fotsiny fa tsy manana spécifique na zavatra spécifique na norme dia alefanay any amin'le petit producteur izy dia mifamenao zany zay fa tsy au contraire tsy manao compétition hoe zany hoe zay le dynamique teraka roa amin'le faritra zany miatiren'ny olona misy trondro ny vatomandry any dia arakaraka le filan'ny olona na le villageois ery no hividianany na ao aminareo zay mihitsy le izy ary le izy zany démontrenay mihitsy zany tamin'ny hoe vatomandry manana potentiel matanjaka amin'ny aquaculture fa teo manko zany mbola ignoré iny hoe aquaculture zany zany vatomandry ohatra mbola tsisy ny raharaha mihitsy fa rehefa nanao zay dia napsion le olona possible dia mazava azy moa zay fa nanome fa nampianatra an'le manodidina olona manodidina villageois sasany ditany ireny nety le izy dia amin'izao zany lasa misy ohatrany hoe formena rue vers l'or amin'ireny fa rue vers l'aquaculture indray any amin'ny partie iny rue vers le tilapia zay mihitsy ny tenao teo hoe ny norme eo amin'ny 250 grammes eo ary firy mahita nyreto amin'ny sary reto mantsy zany zao tena mahazo tomana be mihitsy le trondro
firy ny amingezany lehibe indrindra zany raha amin'io am'izao fomba fitaterana roa anazy zao io. Ny anay zany tena soa mihitsy le tazana le 250 sy 300 grammes tsy hoe tsy teanao mihoatra zay fa soa mihitsy fa io zany rehefa ny analysenay dia manodidina an'io zany tena idéal satria ngezan'io io tsy maintsy amme sakafo ianao karakaran'ilay izy ame dobo eo dia lasa ho lava koa le cycle fa io zany tena hitanay hoe rapport tsara mihitsy entre le cycle sy le dépense engendrenay am'le fiompianana izy. Dia misy namana moato zany fa tingamba ny valinao mivantana any amin'ny manao proposition izy zany i Richard Andrea resaka autosuffisance alimentaire ny resahany fa io ngamba valinao direct any amin'ny intsy izy teo any amin'ny page ny Facebook any fa ny tiako iverenana kely zany dia eo amin'le concept global eo amin'le concept global zany hoe le natonga anareo le hoe andeha hoany miainga zany trondro ny tombony dia ny intégrena le activité tourisme mbola phase d'expérimentation lazay marque teo après zay phase d'expérimentation zay inona mety lalan'le les projets ary rehefa inona no tonga hoe azo ataona hoe vao maîtriser ity ka afaka miditra dingana manaraka sika dia inona le dingana manaraka. Dingana manaraka zany zao aleoko to le président c'est zany olo tsy intéressé am'le export mihitsy satria mbola malalaka be le marché local eto ny olona zany matetika manenjika export foana fa ho anay aleo dominena mihitsy aloha zany le marché local rehefa ianao no lasa référence sy midominer an'izy dia zay vao mieritreritra hoe export satria ny qui dit export misy standard sy norme internationale andray tsy maintsy zavatra hafany mihitsy ndraiky dia ianao tsy maintsy investir somme be mihitsy hitovy standard amin'ny olona rehetrarehetra problème efa tery be ny marché satria Chine, Taïwan, Thaïlande, États-Unis araka ny resako teo efa midominer iny dia ianao ve zany hiditra leo mihitsy hiditra amin'ny clotte terre ngamba zay l'expression malagasy malagasy amin'ny izy fa aleo eto malalaka be afaka miaina ianao eto dia aleo aloha eto ny dominena aloha zany hoe le tsena anatiny manao andray ara dia toisiko ihany zay raisonnement zay hoe zay efa zava-dehibe mihitsy zany zay hoe tena tsena anatiny mihitsy zany no lasipatra voalohany ataonareo manao andray ny étape amin'izay tsena anatiny zay teo nareo zany zao nilaza hoe mbola ny ménage livraison any amin'ny ménage ny atao makaiza ny évolution zay anokatra poissonnerie ve sa ampiasan'ireo grande surface ve sa anokatra commerce système na commerce équitable ve sa mandeha vente sur internet ve sa ohatrohatrany ahoana fahitanareo an'izay. Ny izy ny anay zany choix marketing anay nitazona an'io le ménage io zany satria aleonay apetraka zany le izy ohatrany hoe filant le zavatra production nay filant zany hoe olona raha hitandreo zany zay tsy nanao pub mihitsy télé pub grand public zany fa mba hoe filant ny olona initié sy olona efa tany zany no mahafantatra ny existence an'le izy amin'iny zany le clientèle satria bien-être amin'le hoe haut de gamme sy bien-être ny tanjanay dia azon'le se sentir privilégié zany le olona mahafantatra n'iny concept iny dia izy ihany zany mire manao makany amin'ny manao misere miteny any amin'ny cercle ny any hoe ary misy any sao dia iny zany soanay mihitsy dia tazominay foana koa le araka ny teneniko foana hoe le cycle court dia miala aty aminay izy dia amin'le ménage satria mba misy feedback zany akaiky kokoa an'le client zay hoe le proximité an'le client dia tsara kokoa ny feedback azonay dia tsara kokoa le relation anay amin'ny clientèle anay zany. Ahoana ny fepetra raisinareo ny garantie apetrakareo amin'izay maintien le fraîcheur an'le trondro miala vao amin'ny tobo mandro-pahatonga ao amin'le tokantrano anankiray miala avany vatomandry tonga tia analakely dia alain'le olona ao ina ao zay circuit zay le circuit zany aloha io zany mila io rehefa manao zavatra professionnel à niveau professionnel loatra misy rigueur tena hoe strict amin'ny tenanao ianao satria mila manome sakafo tsara amin'le olona dia io zany miainga mihitsy amin'ny misy concept anglisy zay le izy garbage in garbage out raha fako ny ampidirinao dia azagaga ianao raha fako ny avoakanao dia miainga aty amin'ny soany le alvin zany strict be sakafo omena iny atrondra to le sakafo spécial mihitsy hitazomana an'le goût sy le fraîcheur zany trondro zany raha inona le sakafo spécial an'le tsy garbage inona le izy tsy garbage le sakafo io zany sakafo produit sur place koa ny anay na le sakafo omena eo zany
sakafo amin'ny voly za moa za afaka tenena kosa mihinana provence chimique avy trondronareo tsy mihinana 100% bio ary mbola pique na mijery marque zao de fitaka tsy mihinana ary 100% bio izy ary mbola pique kely koa ary tsy mampiasa protéine d'origine d'animaux terrestres zay zany hoe le izy zany resaka somary mamoaka secret de production ihany zany fa mila maîtriser raha te mila zavatra frais anao sain raha hoe trondro frais sain dia mila hainao maîtriser tsara an'io resaka bactérie io anatin'ny amin'le trondro zany hoe na ny sakafony na ny rano iainany ary ohatra ny ahoana na ny tontolo manodidina azy ary na ny fomba fangalana azy ao anatin'ny tobo io zany maîtrisena daholo dia assuré foana zany izy rehefa tonga aty nenaza livraison même jour dia frais tsy congelé dia rehefa tonga aty izy dia tsy miova ny tsirony tsy miova ny paoziny ary tsisy fofona malany mihitsy trondrona io neny rivo le any am'le production ny azy ny mamay anazy samy hafa mihitsy zay satria za somary tia misakafo ny anandray le eo ambony latabatra am'izay ndray ny tena malinana sady fotoana ny ora fisakafoanana mihitsy iarahantsika zao masotomana ora sendratratrana fisakafoanana fanontaniako dia zao hoe ianareo ve manana karazana menu zany afaka proposena amin'ny akoatrany hoe nahandro gasy ny endasina ohatrany le trondro fa hoe manana tsy haiko ohatrany hoe miaraka amin'ny mananasy na miaraka amin'ny fraise le tsy haiko hoe zavatra karazana menu be lehibe zany ihinana trondro sy fraise ohatra irina fa tsy hoe trondro dia misy lardon zao le zavatra hoe mba spécifique zany le atarao menu anareo ara zao zany le verina amin'izay fotoana zay zany tsika mivery amin'le conceptna farm restaurant fomba ficuisinena le tilapia zany afaka atao be da be tena presque hoe selon imagination anareo afaka atao foana fa amin'le manaraka an'le charte an'le farm restaurant zay dia natsanonay amina menu anankidimy le izy tilapia anandro gasy tilapia frite tilapia vapeur tilapia la créole somary épicé dia tilapia farci au coco satria ny ingrédient ampiasainay am'ireo zany no afaka volenay sur place dia aleonay zany tasomma amin'iny le izy fa tsy hanao zavatra avy zay satria lasa amin'iny dia lasa miala amin'le concept le farm restaurant zay raha vao tisiko zay fantaniny iriny zay zay zany zao ny menu proposé tenena accompagnement ny tiako antena dia hoe raha ohatra zany zao hoe misy fianakaviana tonga avy any velany zany tanarivo na viaiza na viaiza dia tonga aminareo izy dia manjona izy dia izy ty trondro ty manatona ny chef cuisinier anareo izy ty trondro ty fa zao anaovana anazy zao ny anareo dia possible hoe miara misalaminy mpahandronareo sa tsy manaiky an'izany nareo ohatra aleo tsorotsora tsy manaiky zay satria efa io ny concept ny raisinay dia tazominay hatramin'ny farany io satria io zany ny efa choixnay business model mety aminay dia mitazona an'iny foana zany zay fa zay tsy zay le rigueur tsy manaiky hoe avadika zavatra hafa le izy dia avadiko indray reo le fanontaniana sady mitodika any dia aminareo mpijery dia ny hoe misy tilapia zany azo antoka ny kalitaony vokariny herinamana amin'ny lalia gris ny vatomandry raha misy manana recetena tilapia dia alaivany amin'izareo le tilapia dia tatarao fa rehefa misy avy ny fotoana dia resahantsika etiko hoe azo zao avy ny important mantsy ny marque mandeha amin'le logique ny intégration nareo marina mihitsy fa tena ny insiste be tany amin'le production satria tiako ataritina ny sain'le tanora na zay ty etsihatra sasia anao zavatra ohatranareo zao hoe azo atao tsara ny manao armengy amin'ny zavatra kelikely dia melehibe tsikelikely eny ny tonga dia misehatra mivantana eny ambany vohatra eny avy eny dia niakatra nareo atao amin'le restaurant le showcase le vitrine le produit anareo rehefa une fois izy livré dia ataontsika hoe tapitreo le anjaranao zany anatin'le sika nefa ny ao aorianan'izay mbola misy possibilité be dehibe zany azo exploitena inasinaby ny azo atao amin'ny tilapia manaytaitra ny tsena mantsy zany rehefa manaytaitra ny tsena izy dia mampiakatra le demande dia le mety ho tsy ampitsondra igny amo le dobo enina amby folo fa mety lasa atao roapolo indray izy amin'ny any zany le eo fa iverenako kely le resaka production satria efa natsidika teo ihany le izy fa nametraka fantanina fa moa iriny Emera Samson zany dia nametraka misy le hoe inona ny sakafon'ny trondro azafady bio satria efa mivalena iny fa tiako tohizana kely izy hoe eo amin'le hoe rigueur sy professionnalisme zany azo lazain'ny marque
fotoana fikse hoe détail zany a fa mba songadinantsika an'le hoe manaona rehefa atao de manière professionnelle ny zavatra ray misy le raha fixe very trondro reo no amena sakafo sa izy andray zao mame sakafo de na fito sasany io na folo ana de tonga de miaraka amin'ny sona sobikany ana de alefa le sakafo ça se passe comment le izy zany a misy io zany a de vao miopitr'olo de misy équation sy anina mihitsy a raisinao en compte tsapaina ny température rano jerena ny taux d'oxygène anatin'le rano jerena ny pH n'le rano tsy isan'andro nareo zany manao tsy maintsy isan'andro mihitsy zay le ilanan'le rigueur manaraka an'iny a aleo to le expérience-ko mihitsy zany no tenenina expérience anienanay zany no tenenina am'le hoe ny importance an'le rigueur nisy fotoana zay a ny tena normal zany de raha ohatra hoe tilapia le mbola kely le izy de ohatran'ny zazakely any mila misakafo eo amin'ny 5 fois par jour eo zany le izy ohatra mitaiza zaza ihany zany ny fiatomboany io raha vao tsy ampy le hery fanorenana ty ambany de na revo lehibe de tsy mitombotsomy mihitsy io de iny zany tsy aintsany respectena iny revo ny respectena iny tratranay le 6 mois le production 6 mois revo nisy fotoana am'izay nisy olona zany tao am'le mpame sakafo toa tsy ny respectena izy fa 3 fois par jour au lieu de 5 jerenay 7 mois après mbola tsy nazo le taille commerciale ihany le trondro efa 10 zany le calcul de zay le hoe ilanan'le rigueur mihitsy revo zone le raha tokony anomezana sakafo an'io de tsy maintsy le trondro koa efa mahafantatra an'izay ka justement le trondro io koa ohatran'ny biby rehetra afaka domestiquena conditionné izy io de revo tonga ianao misy zavatra ataonao teknika ampiasainao samy manana misy hoe mikapokapoka so alohan'ny manome sakafo misy manao an'izay de vao tonga fotsiny zany iny le riny efa conditionné amin'iny izy na mahainao ny bruit le trondro de to de mitangorony eo amin'le point de io koa tsy findrafindra ianao eto manome de ary fa eo amin'ny point fixe iny koa manome an'le sakafo de zatra an'iny zany le trondro de vao tonga le lera de manatana izy ihany manatana automatiquement de manome sakafo fotsiny ianao zany amin'izay inona ke ny akoatran'ilay dorotanety a sy ilay tondradrano inona ny mety hoe risque amin'io zavatra ataonareo io fa mitovy zay any saika antariko teo fa tonga de mba valiny miaraka daholo hoe misy efa omaly le olona ny voanonse le émission de efa nametraka fanontaniana tamiko izy hoe manontany izy hoe nanona sécurité ny hoe misy olona zany mba manao zavatra ny ambany vohatra any a de tonga de misy manafitra de misy mangalatra sy ny karazany akoatran'izay le niteneny renatra hoe manao zay sécurité globale an'le exploitation zay raha aminareo ary ahoana ny gérenareo an'izay atomboka ato amin'ny neny monsieur rina ta zany le risque ray zany aloha risque anakiroa zany zay nyresanareo zay risque naturel de risque le atao amin'le humain le naturel aloha zany akoatran'iny amin'le changement climatique any de le inondation fa nyresaka teo zay koa zany no nazo anay inondation sécheresse zay zany tena risque goavana any aminay zany fa akoatra de feu de brousse moa de akoatran'izay zany tsy de misy ndray iny aloha zay ny avantage ny atao amin'le insécurité ndray zay le teneniko importance an'le fiarahamonina malagasy ny olona ny ambany vohatra manko na tsy ohatritsika ty amin'ny ville zany mety efa stressé loatra tsika amin'le zavatra ty de tsy mifampatokotoky amin'inninna mihitsy de mifampiavinavina na ny ambany vohatra ndray rehefa hoe tafiditra amin'le fiarahamonina malagasy ianao de tena respecté mihitsy miraisina ohatry ny havana ianao de iny zany rehefa miditra fotsiny ianao tsy miavinavina miresaka tsara amin'ny erareo manazava ny erareo hitra zavatra ira de soiombonana so ny rehetrarehetra de eo koa moa zany le fomba fangalana an'le tany averika any satria misy olona to de tonga fotsiny efa nazytaratasa avy any fanjakany zay raisinay le tany tsy ohatr'izany le izy fa mila takta mihitsy ianao amin'le olona araka antenaka ny tany io mety any amin'ny fanjakana izy tsy inscrit fa ho an'le olona amin'ny fiarahamonina zany efa nilovaina efatr' zay hoe tany ihany nitsy tany ihany nitsy de ianao zany aleo ary tsy maninona ho an'ny sécurité ansainao de mety isy fotoana ianao andoha fanondroana satria sady mandoha amin'ny ery zareo no mandoha any amin'ny fanjakana de tsy maninona mihitsy zany iny anajanao an'le fiarahamonina fa rino fois voajanao le fiarahamonina zareo indray ary mifanaritra aza mandehandeha ary amin'le tanin'olona atsy fa n'olona io aza manao an'izao de na resaka insécurité manafika raha samy fampifely olona satria fantany hoe soiombonana ary mahay miaramonina ianao la raisina ohatry amin'ny fianakaviana ianao de tsy andeha anafika izy zay manko no tiako apetraka mihitsy zay mazava be zay misy fantaneny faravololona raha samy manana ato hoe voalaza hoe ny distribution trondro izy de misy milaza zany hoe fa resaka mafia sarotra idirana marina ve zany ozy izy le hoe particulier bouche à oreille clientèle ozy a tsara fa mety misy limite io mipetraka amin'ireo hoe zay problème na distribution zay hoe efa misy miverrouiller le circuit na
ka zay le resaka verrouillan'le circuit zany mbola tsy henoko aloha zany zay mbola tsy victime nareo mbola tsy victime moa zany raha raha misy moa zany fa iny zany mbola tsy haiko fa niatra amin'izao aloha zay mpiopitondro zer na nanao an'io na mpiopitondro hafa dia mifampiresaka zer mifanao échange anatraiky fa ahoana ny réglenao zao problème zao ahoana ny nanaovanao zao dia tsy haiko indray zany fa le resaka distribution de bouche aloha zay mihitsy le positionnement ianao zany mila clair am'le positionnement dia fantatrao inona ny avantage sy désavantage n'iny dia rehefa naka n'iny toerana iny zay dia efa compris ao zany efa fantatra hoe hatraiza limite le bouche à oreille dia zay no nananganana an'le farm restaurant satria raha ohatra hoe anao de bouche à oreille an'le production anay fotsiny zay dia eo le limite resana dia au lieu an'izay zany apitsika indray le valorisentsika indray le produit ananganana le farm restaurant zay zany le natonga l'extension dia mila io zany il faut toujours savoir s'adapter zay angamba le izy am'zay situation eo misy fa misy fantena farany afrina moa zay aloha le orinasa nitsangana ny nitsanganany orinasa zany 2012 moa zany ny atombohan'le projet naka ny autorisation sy ny rehetrarehetra fa 2015 no zay vao vonina daholo ny infrastructure sy afaka ny exploitation satria araka ny teneniko taminareo autonome zay tsy vita mihitsy ny to dia ny investir be ohatray fa miainga tsy formel tsara nanangonangona vola zany zay pendant les 3 ans ina dia namboarina tsikelikely pirina reo no karapoka tamin'ny tany sy nidona tamin'ny poto sy ny tsivy sy ny rehetrarehetra tena tsy hanao antytsony fa aloha anao zatra inona ny tena marqué asy exemplaire ina roa tena marqué zay dia tena be da be le midona amin'ny poto aloha zany efa be da be ny zavatra ohatrin'io zany rehefa tsy matanty-dony ianao dia aza manao entrepreneuriat zay ny entrepreneuriat zay tsy maintsy par expérience io zany tsisy lanana idée manidée de génie dia tonga dia tanteraka arak'izay fa io fiainana be zavatra aléatoire be fa ny dona zany tena anankitelo marqué anay nisy taona zay doro tanety dia mamay le rano sy le dioxyde de carbone amin'le tovo dia eo amin'ny bassin anakefatra teo maty daholo le trondro matiny ohatr'izay moa zany inona ny tsy afaka omenao olona zany hoan'olona satria dia trondro efa ratsy le izy dia teo zany aloha zany dia efa seka ny abandona fa bon tuizina indray vita indray ina nisy inondation indray dia cette bassin lasa ny rano ary amin'le embouchure ry zany dia efa nitatazan'olona ny ambany any dao zany ny trondro rehetrarehetra tokony asiana samby fiarana eo zany dia par expérience zany inona fo dia ndaondray tady teknika mba hoe edivana ny inondation fa tsy hoe inondé anao zany dia tsy tady anina fa ahoana indray fomba iarovantsika tena amin'le inondation ahoana indray fomba iarova-tena amin'le tortarety dia ny fanotelony io moa zany resaka sécurité indray io misy satria misy le double sasany zany éloigné lavidavitra amin'le bengeza le terrain dia io moa zany tsy fantatrao mihitsy na ny quantité ao anatin'io rano io satria le trondro milomanao dia any amin'le double farina zany misy jonono erzala sy tomony tsy moramora zany fa izy tsy vitany ray andro fa mitohitohy lava be dia rehefa mandray commande amin'izay anao dia tokony hivoaka ty trondro ty eo amin'izay anao mijery izy tsisy efa voka taloha leteretanao azy dia eo koa zany ianao raha ohatra hoe malemy saina dia efa hoe ajanony dia na leo tsy ajanona fa toy zany dia ahoana indray zany ny ampiasaintsika hitadiavana solution amin'io zay zany ny ainanay mihitsy zany zay zany to dia tsorona tsy hoe olona tapipaizana be tsisy kasakasy mihitsy le izy fa mandeha zay midona dia ahoana indray ny rectifientsika n'iny erreur iny mandeha indray zany dia par expérience ohatr'izay foana nitondranay an'le izy zany fantaniko farany dia ho faranana ny fandarana raha afaka avoakan'ny régie azafady sarina telo amin'ny rahalao eo amin'ny alantenne azafady tia fantaniana apetrako aminao hoe ianao ve rahalahy gangsta papa ny avaliko amin'izay zany dia zao aleo zany to dia tsoriko zany tsy rahalahny fa ko zay amin'ny mamanay gangsta papa ary tena mitovika ianareo ko zay amin'ny mamanay izy ianare farany indrindra dia tena farany afaka mba averinao ve azafady hoe aiza tsara misy anareo aiza zao vatomandry mba ahafantaran'ny olona mba hatadiavan'ny olona tsara le izy izay moa zany ny location anay 12 km miala ny vatomandro sur route de Manour to dia misy panneau ngeza be eo miandika an'le lalina makany aminay ny commande moa zany efa misy contact ao amin'le page Facebook sy le site web anay dia afaka manao commande 3 jours à l'avance nareo dia livré izy moa zany raha ny anay moa même jour livraison même jour le resanay dia hoe rehefa une fois bouclé les commandes dia raha miala androany alina le trondro dia tonga amin'ny 10 maraina aty même jour zany frais foana fa tsy congelé dia zay moa zany ny concept anay dia misy zavatra tiako mariana kely fotsiny zany adiniko moa ny teny azy teo ny tena ny atombohanay tamin'io zavatra io koa resaka ambition hoe hiprovena an'le ambition sy fierté malagasy matetika manko ny ety dia hoe mila
ny gasa mila investissement avy any ivelany mila investissement avy mila fanampiana avy amin'ny fanjakana zay vao afaka midémarrer business hoe ny idée rehetrarehetra tsara dia ny étranger any no manao azy dia zay mihitsy koa zany ny défi anay hoe na kely fotsiny ary ny etomboanay dia juste fotsiny provena amin'olo hoe tsy marina zay stéréotype zay fa rehefa manana an'le volonté anao dia afaka manao foana enonareo tsara zany ry tanora isany sy efa lasondazony ohatranay sy indrindrandrindra ianareo le miandro foana le volonté politique le miandro fa io tsy mila volonté politique afaka manao daholo ny rehetrarehetra mazava be zay sa tsy zay sotranao nareo ny sorana nanasana ary mamerina fisaorana ny mpanaraka rehetrarehetra amin'ny fandaharo misaotra betsaka i marika dia misaotra mba ampitao any amin'ny mpiara-miasa aminareo rehetrarehetra any amin'ny lali agri any vatomandry any fa mbola isy fotoana itsidiany tiana manamarika fa izahay eto amin'ny faso réseau rehefa vita amin'ny fandarana tahaka izao dia miara amin'ny sakafo avokoa ary ny sakafonay ihany io dia trondro ny ainga avy any vatomandra ary ny endasina zay any no sakafonay rehefa avy eo miaraka amin'ny marika zay ihany koa no masaka azo natolotra fa dia aloaloha zay sakafo mametraka amin'ny veloma mandram-peona ho amin'ny talata indray misaotra betsaka tompoko